बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ जितने भी मेरे बहन भाई वीडियो देख रहे हैं सुन रहे हैं सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से आज आपको एक छोटा सा प्योर सेट ओरिजिनल एक नंबर सैनन ब्रीड दिखा रहे हैं मेरे दोस्तों। वीडियो को आपने तसल्ली के साथ देखना है, वीडियो को एंजॉय करना है, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। एक एक बकरी अलग अलग चेक कराएंगे और मुकम्मल डिटेल के साथ मेरे दोस्तों वीडियो होगी। जितना हो सके वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। ये टोटल कितने पीस हैं और कितने महीने की प्रेग्नेंट हैं, इसमें ब्रीडर जो है उसकी एज उम्र क्या है, बकरियों की एज उम्र क्या है, वो सारी डिटेल आपके साथ आरे भाई शेयर करेंगे। आप वीडियो को तसल्ली के साथ एंजॉय करें, इंशाल्लाह मजा आएगा। अस्सलाम वालेकुम आरे भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आज मैं माशाल्लाह प्यारी लाट मंगवाइए, रकबे तो मंगवाइए, ई लाट को देख इन्हें माशाल्लाह नस्ल ले तरह चार बच्चे ने वाली नस्ल। वेरी गुड माशाल्लाह, सैनन नस्ल, प्योर सैनन नस्ल, जबरदस्त जबरदस्त, हराना हुए माशाल्लाह। वेरी गुड माशाल्लाह। चार बच्चे तरह बच्चे ने वाली जे दूध दे लिहाज ना लिखा वने अल्हम्दुलिल्लाह 3 लीटर 2.5 लीटर दूध दे सियारे भाई जी जिम्मेवारी। अरे भाई ये जो ब्रीडर आपने छोड़ा हुआ है इसकी एज उम्र कितना है? जी बिल्कुल ए माशाल्लाह दूध नाम दे जबरदस्त बिल्कुल, माशाल्लाह, दो दांत नौजवान है माशाल्लाह से। बकरियां एज उम्र में किस तरह हैं? जी ए माशाल्लाह 4 दंद दे विच 2 दंद दे विच। वेरी गुड, यानी कि पहले सुए में और दूसरे सुए जी में है। पहले सूए दे विच दूजे सूए दे विच माशाल्लाह जबरदस्त। इसमें अक्सर जो मैं देख रहा हूँ ना माशाल्लाह से 2 दांत हैं और पहले सुए में है। जी बिल्कुल। आप अगर माशाल्लाह से न्यू फार्मर है मेरे दोस्तों, या आपने जानवर पहले भी रखे हुए हैं, आप जानवर जहां से भी लें, नौजवान यंग जानवर लें, उसका फायदा ये होता है वो मजबूत भी होते हैं, सर्दी गर्मी भी बर्दाश्त करते हैं और आगे अल्हम्दुलिल्लाह से आपकी गोट फार्मिंग जो है माशाल्लाह से अच्छा खासा बिजनेस चल सकता है और देर तक चल सकता है। आप बूढ़ी बकरियां लेंगे, एक तो वो सेहतमंद नहीं होती, दूसरा वो एक सुआ या 2 सुआ देती हैं जब आपके पास आती हैं, उसके बाद वो कोई और सुआ नहीं देती। जी बिल्कुल माशाल्लाह। तू गैर मुल्क दे विच में नहीं तंग थी नहीं परेशान थी नहीं, अपने मुल्क दे विच बिजनेस कर माशाल्लाह। जिनी कमाई तू करोड़पति बन सकदी एक साल दे विच। जबरदस्त माशाल्लाह। साल दे विच 4 बच्चे 6 महीने दे विच एक दाना 4 बच्चे 3 बच्चे देवन वाली नस्ल है माशाल्लाह। बिल्कुल जबरदस्त सही बिजनेस कर। ये अच्छा खासा बिजनेस है। जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह से आरे भाई आपको गाइड कर रहे हैं ना मेरे दोस्तों, आपका अगर छोटा सा भी रकबा या छोटा सा घर भी है तब भी आप ज्यादा जानवर भी ना लें मेरे दोस्तों। आप आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं या छोटी मोटी नौकरी मुलाजमत करते हैं, उससे आप आज़ादी हासिल करना चाहते हैं, तो मेरे दोस्तों आप अपने घर में अच्छा खासा बिजनेस करना चाहते हैं तो आप सिर्फ 10 जानवरों से बिस्मिल्लाह करें, 10 जानवरों से इस काम को स्टार्ट करें। इंशाल्लाह 1 साल के अंदर अंदर आपको अच्छा खासा रिजल्ट आ जाएगा। आप सोचते रहेंगे कि काश मैंने 2-3 साल पहले ये कारोबार किया होता, इस तरह गैर मुल्क या छोटी मोटी नौकरी ना करता। ये इज्जत वाला काम है मेरे दोस्तों, सुन्नत वाला काम है। आप अपने घर में भी रहते हैं, अपने बच्चों में भी रहते हैं और करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं माशाल्लाह से। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। इधर में जो भी है मुनाफा ही मुनाफा है, इधर में कोई नुकसान कहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। इधर में बहुत सारा मुनाफा है। जबरदस्त, क्योंकि क्योंकि ये सुन्नत वाला काम है बिल्कुल, इसमें माशाल्लाह। किसी किस्म का तो नुकसान है भी नहीं। जी बिल्कुल सुन्नत का काम है। तू थोड़ा जे रकबा दे विच थोड़े जे देरे दे उत्ते ए सेट रख माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तू 1 साल बच्चे 4 बच्चे 6 महीने दे विच एक नग देवे, तूने दा हिसाब कर माशाल्लाह कितना बच्चे देती हैं। वेरी गुड। सबसे बड़ी बात तो ये मेरे दोस्तों, ये सारी बकरियां अभी क्रॉस हो रही हैं आपकी आंखों के सामने। इसमें ज्यादातर बकरियां ऐसी हैं जो क्रॉस हो चुकी हैं, कोई 2-3 बकरियां हैं जो अभी क्रॉस हो रही हैं, वो भी इंशाल्लाह 10 दिन के अंदर अंदर सारी बकरियां क्रॉस हो जाएंगी। ये 3-3 4-4 बच्चे देने वाली ब्रीड है माशाल्लाह से। अभी से आप बिस्मिल्लाह करते हैं, ये सेट लेते हैं। रेट जो आ रहे भाई आपको पता है देते हैं इंतहाई माकूल रेट, चीजें एक नंबर, रेट बिल्कुल ही मुनासिब अल्हम्दुलिल्लाह से। अरे भाई बिस्मिल्लाह करें, आप पहले रेट सुने, उसके बाद माशाल्लाह से आपको मजा आएगा डॉक्टर शहजाद गोट फार्म का विजिट करने में। आप बिस्मिल्लाह करके आ रहे भाई रेट बता रहे हैं, वो आप रेट सुने माशाल्लाह से ब्रीडर के साथ। जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जे पहला भाई पहला दोस्त जल्दी राब्ता करे सी उको लाट में इवें देसा जिवें मैं रेट देसा माशाल्लाह। आज मैं गरीबे दा भला करन वास्ते ए लाट छोटी जी लाइए। वेरी गुड माशाल्लाह से। अकेला ब्रीडर भी आप देखें मेरे दोस्तों, 1.5 लाख का तो एक ब्रीडर, बिल्कुल 2 दांत नौजवान यंग माशाल्लाह और माशाल्लाह कान देख और खूबसूरती देख जबरदस्त, जिसका लाइव में वेट माशाल्लाह से 50-55 kg लाइव में जी वेट है। बिल्कुल वजन है प्योर माशाल्लाह ओरिजिनल सैनन माशाल्लाह। जी बिल्कुल। मैं
بھی نال لے سا ویری گڈ ماشاءاللہ زبردست ریٹ مہینے دا لائے صرف تے صرف 27,000 روپیہ زبردست بریڈر کے ساتھ آ رہے بھائی جی 27,000 کیونکہ کوئی غریب کوئی امیر جلدی جڑا ٹوکن پہ نہ لوے سی الحمدللہ اون لاٹ دا مالک ہونے ویری گڈ ماشاءاللہ سے جانور بھی آپ چیک کریں اور ریٹ کا بھی چیلنج ہوتا ہے میرے دوستو جتنے بھی ڈیرہ غازی خان کے یا پنجاب کے جتنے بھی فارم آ رہے ہیں سب کو چیلنج ہوتا ہے ریٹ کے لحاظ سے اور جانوروں کی کوالٹی کے لحاظ سے کوالٹی ایک نمبر ملے گی ریٹ ماشاءاللہ سے جتنے بھی فارم آ رہے ہیں یا یوٹیوب آ رہے ہیں 15 سے 20 ہزار جانور آپ کو سستا ملے گا ڈاکٹر شہزاد گوٹ فارم پر انشاءاللہ آپ آئیں میرے دوستو یہاں آپ کو اچھے خاصے صحت مند جانور ملیں گے اور ویکسین شدہ جانور ملیں گے زبردست چیزیں ایک نمبر جتنے بھی آپ میرے دوستو یوٹیوبر یا بڑے بڑے گرو بیٹھے ہیں ان سے بچیں آپ ڈائریکٹ آئیں یہ الحمدللہ سے جو اپنے ذاتی جانور دکھا رہے ہیں ان سے ڈائریکٹ ملاقات کریں ایک بار ضرور آپ جب بھی ڈیرہ غازی خان میں آئیں ڈاکٹر شہزاد گوٹ فارم کا وزٹ ضرور کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا وزٹ کرنے میں آپ پچھتاوے میں نہیں رہیں گے ماشاءاللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارے جانور ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ہمارے جانور ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کرنا ہے اس وقت اجازت دیجیے صرف مشورہ کریں ڈیرہ غازی خان دے وچ آ کے بھائی ارے بھائی اسائی میں مشورہ خالی صاحب کو دیون ماشاءاللہ سارے کنے نصیب ہے سودا دیون کنا ویری گڈ جب بھی آپ ڈیرہ غازی خان میں بھی آن لائن کسی سے ڈیل کریں تو پہلے آپ آرے بھائی سے رابطہ کریں میرے دوستو یہ آپ کو ہر بندے کا اچھے طریقے سے بتائیں گے انشاءاللہ دھوکہ فراڈ کافی ہو رہا ہے جب بھی آپ کسی اور بندے سے بھی ڈیل کریں تو آرے بھائی سے لازمی مشورہ کر لیں یہ انشاءاللہ آپ کو پراپر طریقے کے ساتھ میرے دوستو گائیڈ لائنز کریں گے جی بالکل الحمدللہ صرف میرے ڈیرہ غازی خان دے وچ اڈے تے کال مار صرف جن نال ڈیل کر صرف خالی آرے بھائی نال مشورہ کر ویری گڈ زبردست بندہ ہے ایک کیڑے طریقے دا بندہ ہے آرے بھائی جو گال کرے سی حق اللہ گال کرے سی بالکل آپ اگر دھوکہ فراڈ سے بچنا چاہتے ہیں تب آپ رابطہ کریں اگر آپ کو ویسے دھوکے کا شوق ہے تو آپ بسم اللہ کریں جس کے پاس بھی چلے جائیں ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے جی بالکل مایو کو زیادہ غلط بندے کنے فراڈی کنے دھوکے باز کنے بچوان ویری گڈ ویری جی گڈ بالکل اوے آ خالی بڑی جگہ دے اوتے چکر لا میرے ڈیفنس دے اگلی پاسو مین روڈ دے اوتے میرا فارم ہے ماشاءاللہ زبردست ڈیفنس کے فرنٹ سائڈ کے اوپر آرے بھائی کا الحمدللہ سے فارم ہے جس کا نام ڈاکٹر شہزاد گوٹ فارم انشاءاللہ آپ کو اچھے جانور ملیں گے اور سستے جانور ملیں گے اپنا خیال رکھنا ہے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے انشاءاللہ زندگی با فضل خدا تو جلد اگلی ویڈیو میں ملیں گے اوکے اللہ حافظ